وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایک کون آیا اج دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آئیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم سونا لال لے گئی حلیمہ تے ہاتھ مل دیاں رہیاں دائیاں کیوں ایک سونا دوجا موندا مٹھا تے اتو سونے نین نشیلے ایتھے آزم تو نہیں کلا تے لٹے گین قبیلے کیوں اگلی گل سنو اگلی گل جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دا حسن و جمال تکیا ہر نبی نل پیائے واہ تیرا ہر نبی دا جاہو جلال تکیا کہنے لگے جبرائیل ہاں کہنے لگے جبرائیل ہاں میں مصر دے اندر ایک سونا حسن کمال تکیا سارے حسن مدمی پہ گئے جدو میں آمینہ دلال تکیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ واسطے اور بے شمار درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اقدس دے ہون حضرات اللہ کے دعا ہے کہ آج دی محفل پروگرام اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے میری اور تساں دی نجات دا ذریعہ بنائے ماشاءاللہ آج جڑے اتھے بھائی بیٹھے نے تے بول دے پہنے پچھلے پتہ نہیں کو ناراض لگ دے نے تے یا پھر پہلی باری واہ پہ آئے تے تاں پھر نہیں بول دے پہ تو میرے واسطے نہیں انشاءاللہ تسی اللہ ان دے رسول واسطے بولنا ہے آدھیاں نیکیاں واسطے بولنا ہے انشاءاللہ قیامت الدن آمینہ دے لال نے ساڑھے واسطے بولنا ہے ہر نبی دا مقام اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند بنایا بڑا افضل بنایا بڑا ہی جڑا دا مقام ہے ہاں ایک نبی تو ود کے دوسرے نبی دا مقام پر اللہ دے نبی نو اللہ نے 5 چیزاں عطا کیتیاں نے فرمایا سونیا 1,24,000 انبیاء آئے اسی کسے نو 5 چیزاں عطا کیتیاں نہیں حدیث نمبر صحیح البخاری دی حدیث 438 نمبر حدیث جنہوں یقین نہ ہوئے بات حدیث ویکھ لئے او 5 چیزاں دسنیاں نے میرے نبی نو کیڑیاں عطا اللہ نے کیتیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے کسے ہور نبی نو عطا ہی نہیں کیتیاں دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے
آؤ اللہ دے قرآن نو سنو پہلے اللہ کی فرماندے نے آدھے نبی دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دوسرا مقام قرآن دا اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ تیسرا قرآن دا مقام اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اے ساریاں حدیثاں اے ساریاں قرآن دی آیتاں میرے نبی دیاں شان بیان پیاں کر دیاں نے کون نبی کون نبی کون نبی اور قدرت دے شاہکار پیغمبر او پچھلے نہیں بول دے لگ دا کو ناراض نے اب قدرت دے شاہکار پیغمبر امت دے غم خار پیغمبر آمینہ بی بی دے دلدار پیغمبر قدرت دے شاہکار پیغمبر کون نبی ونڈیا جس نے پیار خزانہ کل جہان جندہ ہویا سمجھ کل جہان جندہ ہویا دیوانہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اجڑی پیسی کل خدائی سونا آیا رحمت آئی اجڑی پیسی کل خدائی سونا آیا رحمت آئی کل جانتے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ یہ میں تقریر شروع کرنی ہے تو انہوں چیک کردہ پہ جگاندہ پیا صلی اللہ علیہ وسلم راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی اور پتھر برسائے اور ان پہ بچھڑ کی پیار کی شبنم صلی اللہ اور پچھلا مولا نہیں بولدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء آقا فرماندے نے 5 چیزاں اللہ نے میں نو جڑیاں عطا کیتیاں نے اور کسے نبی نو عطا نہیں کیتیاں آقا جی کیڑیاں چیزاں فرمایا قبلی نصرتو بالروبی فرمایا اللہ نے پہلی چیز میں نو روب عطا کیتا ہے دشمن ایک مہینہ دور ہوندائے ہوندے تے میرا روب پہلے ہی تاری ہو جاندہ ہے دشمن یہ مہینہ دور ہوندہ ہے مہینہ لڑائی دا پیا ہوندہ ہے مہینہ مسافت ہوندی ہے پہلے ہی میرا روب ہونا تے تاری ہو جاندہ ہے تے دوسری چیز کی آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میں نوے عطا کر دیتی ہے مال غنیمت جڑا اللہ فرماندے نے فَقُلُوا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا جڑا مال غنیمت کھاؤ توڑے واسطے حلال ہے مال غنیمت کی ہوندہ ہے مال غنیمت جدو جنگ گندی اس تو بعد جڑا مال لبدا ہے انہوں مال غنیمت کیا جاندہ ہے حلال ہے پہلیاں امتاں واسطے حلال نہیں سی جدو بھی پہلیاں امتاں جنگ کر دیاں جڑا بھی مال ہتھی آندہ جا کے بار ٹھیر لگا دیندے آسمان تو آگ آندی آگوں نو ساڑ جاندی او مال انہوں ملتا ہی نہ آسمان تو آگ آندی ساڑ جاندی
माले गनीमत अल्लाह ने मेरे नबी दी उम्मत ते हलाल कर दिता है। हजरत मुसअब बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत दा माल आया है, ये अल्लाह दे नबी को एक तलवार लैके आ गया। आंदा अल्लाह दे रसूल जी मैनू आ तलवार बड़ी सोहनी लगदी है। आका फरमाते ने इनू उत्थे रख ते आंदी जगह तो फिर लैके आंदा, फिर लैके आंदा। तीसरी मरतबा मेरे आका फरमाते ने मुसअब इनू उत्थे रखया। अल्लाह कुरान उतार दिता। अल्लाह फरमाते ने यसअलूनका अनिल अनफाली कुलिल अनफाली लिल्लाही। फरमाया जेड़ा माले गनीमत अल्लाह वास्ते थे उनके रसूल वास्ते तोड़े ते हलाल अल्लाह ने कर दिता। तीसरी चीज की है, आका फरमाते ने अल्लाह ताला ने आ सारी जमीन मेरे वास्ते पकीज़ा बना छड़ी है। सारी जमीन मेरे वास्ते पाक बना छड़ी है। जिथे नमाज का टाइम होवे उत्थे नमाज पढ़ लो। पहलियां उम्मतां जिवें नहीं सी उन्हां दा टाइम हुंदा, एक उन्हां दी मस्जिद बनाई हुंदी, गिरजा बनाया हुंदा या बैतुल मुकद्दस जिन्हों मस्जिद अक्सा आंदे उहदे विच जाके नमाज पढ़दे। ते आका फरमांदे ने इस तो बाद अल्लाह ताला ने सारी जमीन नूं मेरे वास्ते मस्जिद बनाया है। मस्जिद दे नाल नाल अल्लाह ताला ने ये जेड़ा मिट्टी है इंदी इनू भी मेरे वास्ते पाक बना दिता है। अगर पानी नहीं लभदा तयम्मम कर लो ते नमाज पढ़ लो। तयम्मम कर लो। हुण इत्थों पुछ लो शायद एक दो बंदियां तो इलावा तयम्मम दा तरीका ही ना आंदा। सही उल बुखारी दी हदीस 338 नंबर हदीस अल्लाह दे रसूल फरमांदे ने तवज्जो मेरी तरफ तयम्मम दा तरीका दसन लगा। मिट्टी पई है बिस्मिल्लाह पढ़ो, दोवें हाथ मारो मिट्टी दे उत्ते, उस तो बाद इत्थे लिया के फूक मारो, मुंह ते मल लो ते हथेलियां दे लफज ने मुफस्सिरीन ने हथेलियां दा जड़ा हाथ दे लफज ने या हथेलियां दे लफज ने आ इन्ना बंद पूरे बाजू लैने ना होंदा जड़ा मुराद लई फरमाया। उस तो बाद मुंह ते हाथ मारन तो बाद ओही हाथ मान लो तोड़ा तयम्मम हो गया। इन्ना को तरीका सिर्फ तयम्मम दा। एक किंदे वास्ते खास है, अल्लाह दे नबी दी उम्मत वास्ते खास है। पहलियां उम्मतां ते अगर गुसल वाजिब हो जांदा ते उन्हां नूं कपड़ा भी कटना पैंदा ते नहाना पैंदा, गर्मी हुंदी सर्दी हुंदी। लेकिन साडे वास्ते ऑफर है, अगर सर्दी है बड़ी ज्यादा सर्दी बंदा बीमार है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बयान करते ने सहाबा किधरे गए जा रहे सन, एक सहाबी नूं सिर विच पत्थर लग्या, उन्होंने सट लग गई सिर विच, गुसल होंदे वाजिब हो गया। उन्होंने पूछा दूसरे सहाबी कोलों भी यार मैं गुसल करना चाहना ते क्या मैं मिट्टी नाल कर ला? नहीं नहीं करना है ते पानी नाल करना है। उस सहाबी ने पानी नाल गुसल कीता। ठंडियां रातां सन ते ओ पानी नाल गुसल करन दी वजह सहाबी मर गया। अल्लाह नबी कोल हुक्म गया, अल्लाह नबी कोल मामला गया। अल्लाह नबी फरमांदे ने मेरा सहाबिया जे तैनू इलम नहीं सी ना दस्सिया चुप कर जावें। जे किसी चीज दा इलम नहीं, ये नहीं मौलवी हुण इत्थे बह गया किसी ने सवाल पूछ लिया नहीं आंदा, एवें झूठ नहीं बोलना, नहीं आंदा कह दे मैनू नहीं आंदा, बस गल मुकी। ते सहाबी नूं अल्लाह दे नबी फरमांदे तू दस देंदा भी मैनू नहीं आंदा ते उहदी जान ते ना जांदी, क्योंकि उस सहाबी नूं पता नहीं सी ये हुक्म दा, उहनूं पता नहीं सी भी मिट्टी नाल भी तयम्मम या गुसल हो सकदा, उहनूं इस मसले दा पता नहीं सी। तीन चीज़ां हो गई। पहली चीज की भला अल्लाह ने एक महीने दी मुसाफत ते मेरा रोब रख छड़िया। दूसरी चीज की माले गनीमत नूं हलाल कर दिता है। ते तीसरी चीज की अल्लाह ताला ने सारी जमीन नूं मेरे वास्ते पाक बना छड़िया। ते चौथी चीज की अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह ने मैनू सारे जहान वास्ते नबी बना के भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैनू अल्लाह ने सारे जहान वास्ते रहमत बना के कलिया है। इंसाना वास्ते अल्लाह ने मैनू रहमत बना के भेजा है, हैवाना वास्ते अल्लाह ने मैनू रहमत बना के भेजा है, सारी कायनात वास्ते अल्लाह ने सारे जहाना वास्ते मैनू रहमत बना के भेजा है। अल बदाया व नहाया च वाकया मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बयान करते ने एक बंदा जंगल दे विच जांदा है, उन्हें उथों एक संगोल फड़ी जिन्हों गो कहंदे ने। तो जो है मेरी तरफ की फड़ी संगोल की फड़ी
گو انو گو بھی کہندے نے زمب بھی کہندے نے تے اے لے کے آ رہا ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہیں راستے چ ویکھیا تے آندا ہے یا اللہ دے نبی کولے چلا جاندا ہے جا کے آندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی آندے میں سارے جہاناں واسطے نبی بن کے آیا دسو میرے جڑا کولے اے بول کے اگر دس دے وے سنگول تسی اللہ دے نبی بن کے آئے جے اے اگر دسے تسی کون جے پھر میں ایمان لے کے آ جاواں گا اللہ دے نبی نے سنگول کولو پہلا سوال کیتا اے سنگول دس کندی عبادت کرنی چاہی دیئے سنگول بول کے آن دیئے عبادت کرنی چاہی دیئے تیرا رحمان دی کرنی چاہی دیئے پھر اللہ دے نبی فرمان دینے اے سنگول اے دس زبو اے دس میں کونا اے سنگول بول کے آن دیئے اللہ دے رسول جی انت رسول اللہ اللہ دے نبی جی تسی تے اللہ دے رسول جے پھر آقا فرمان دینے اور سوال کیتا اے سنگول پھر جواب دین دیئے اے جدو اے بندے نے سوالان دے جواب سنے تے اتھے کھڑا ہو کے پڑھی جاندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندہ تے کہندہ کیے او کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی اور رب دے نبی سچے دل ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی جو حبیب والی سینے نو ٹھار دی او پچھلے نہیں بول دے پتہ نہیں ناراض ہے یار اللہ اکبر اللہ آؤ ایک اور واقعہ سناوا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے ایک بڑھا یا اٹھا جاندہ ہے بڑھا جیا اے ضعیف اٹھے کی آیا اللہ نبی کولے کی آیا بڑھا اٹھایا تے اللہ دے نبی کو لے آکے اکھاں دے وچوں اتھرو برسائی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے آقا فرماندے نے اٹھ کیوں رونا ہے اللہ دے نبی جی میں ساری زندگی آدھے مالک دا پار چک دا رہا اللہ دے رسول جی میں ساری زندگی ہوندہ کم کر دا رہا آقا اگر میں بڑھا ہو گیا تے اللہ دے نبی جی اے بندہ میں نو ذبح کرن لگے آئے انو روک دو میں انو ذبح نہ کرے انو روک دو میں انو ذبح نہ کرے اللہ دے نبی نے انو سے منگوایا آقا فرمان دینے یار انج نہیں کریدہ جڑا ساری زندگی ساتھ دے وے آخری ٹائم جو انو چھٹی دا انہوں نہیں چھڑی دا اللہ اکبر اللہ دے نبی نے انہوں سمجھایا تے اٹھ لے کے چلا جاندہ ہے اور بڑے واقعات انج دے اللہ دے نبی اگے چڑیاں نے شکایتاں کی تیاں اللہ دے نبی اگے ہرنا نے ہرن نے شکایتاں کر دی تیاں ٹائم تھوڑا نہیں تے تینوں بڑے واقعات سناوا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ نے میں نو چوتھی چیز جڑی عطا کی ہے سارے جہان تے میرا نام گونجے گا جتھے اللہ دا نام لیا جاندہ ہے اتھے میرے نبی دا نام لیا جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ آؤ پھر پنجابی جے ترجمہ سمجھا دا اے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وعد شان پایا سلطان نے گھر گھر ہے ویکھو پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا
जे नहीं यकीन चलो मक्के शरीफ नी बैतुल्ला अंदर जिसदा बानी हनीफ नी दूरों दूर चल के आवन जवान ते ज़ईफ नी गोरे ते काले ओथे कोई नहीं नतारदा नाम मोहम्मद वाला काल जे ठारदा अल्लाहु अकबर अल्लाह और नाम मोहम्मद वाला काल जे ठारदा नाम मोहम्मद वाला काल जे ठारदा ते उत्ते खलो के जरा मारो ते आन जी बेची फिर दे वेखो अरबी जवान जी रूमी ते शामी वेखो सोने पहलवान जी शामियां दा रंग वेखो ढलका पिया मारदा नाम मोहम्मद वाला काल जे ठारदा चार चीज़ां हो गईयां पंजवी चीज़ पंजवी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने पंजवी चीज़ अल्लाह ने मैनू ये अता कर दी है क़यामत दा दिन होएगा मैं आदे उम्मतियां दियां सिफारिशां करांगा जिथे मां छड़ जाएगी जिथे सक्का भरा छड़ जाएगा जिथे सारे रिश्ते नाते छड़ जाणगे उत्थे कम आणगे ते आमीना दे लाल आणगे कौन काम आणगे आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे काम आणगे आका फरमांदे ने सारे नबी उत्थे इनकार कर देणगे हाय उत्थे ते नबी आदम इनकार कर देगा जिन्ने नबी ने सारे इनकार कर देणगे उम्मत चलदी चलदी कौम चलदी चलदी आका फरमांदे ने मेरे कोले आ जाएगी आके कहेगी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐसी बड़े परेशान चलो साड़ी सफारिश कर दो आका फरमाते ने मैं सारी कौम नो लैके रब कोले चला जावांगा अल्लाह दे सामने मैं सजदा रेज़ हो जावांगा अल्लाह मैनू क्वेंज दे कलमा सिखाएगा जेड़े अल्लाह ने मैनू होण नहीं सिखाए वो अल्लाह उदों ही सिखाएगा ते मैं उदों ही पढ़ांगा सजदा मेरा नबी किड्डा लम्मा करेगा आका फरमाते ने 7 रातां ते 8 दिनां दा मैं सजदा करांगा और जेड़ा नबी साडे वास्ते ना करेगा ऐसी कीता कि उस नबी वास्ते अजान आंदी ते सी आदे कमाकारां विच मसरूफ हां और नबी साडे उत्थे कम आ जाएगा आका फरमांदे ने मैं 8-7 रातां ते 8 दिन सजदा करांगा अल्लाह फरमाएगा इरफा ऐ या मुहम्मद इरफा रासका मुहम्मद अपना सर ते चुक सल तोता मेरे अगे तू सफारिश कर मांगते सही जो मंगेगा मैं तेनू अता कर देंगा हाय सदके जावा मैं आदे पैगंबर तो मेरे नबी ने उथे भी किसे होर दा ख्याल नहीं किया अल्लाह मेरी उम्मत नू ही माफ कर दे अल्लाह मेरी उम्मत नू ही माफ कर दे फिर मेरा नबी उदो सजदे कर कर के रब नू मनाएगा अल्लाहु अकबर अल्लाह ओ दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना साडे वर्गे ओथे गुनाहगारां नू आका घुट के सीने ला लेना माशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ है सरकार ढूंढेंगे गुनाहगार कहाँ है दिन हशर नू
سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ اکبر اللہ اللہ اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اتشان والا کون آیا پڑھ بسم اللہ میرے آقا نے پڑھ بسم اللہ میرے آقا نے حمد دے جھنڈے نو اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جتھے کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی جتھے کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی تے اللہ دے نبی جندے واسطے ہاں کر دین گے تے پھر ہوئے گا کی ہمیں دسن لگیا اللہ دے نبی اتھے ہاں کرن دے ہون دے کی اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی جدو اتھے ساڑھے واسطے سفارشاں کرنگے ایک کچہری لگنی ہے حق والی جتھے جھوٹی نہ میں دسن لگیاں جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے آقا نے ہاں کرنی دسن لگیاں ایک کچہری لگنی ہے حق والی جتھے جھوٹی نہ یارو دلیل ہوئے اتھے کم نہیں ہو چلنا سفارشاں دا پاویں موسیٰ تے پاویں خلیل ہوئے جڑا حق وچ فیصلہ ہو جانا اندی مڑ کے نہ یارو اپیل ہوئے آخری جملہ ہوئے تے سارے بندیاں سبحان اللہ ضرور کہنی جڑا حق وچ فیصلہ ہو جانا اندی مڑ کے نہ یارو اپیل ہوئے او بندہ مقدمہ ہرنا ہی نہیں جندہ سونا محمد وکیل ہوئے جتھے کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی ہوتے سب نبیاں میرے آقا نو ہوتے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا پانچ چیزاں دسیاں نے پہلی چیز کی اللہ نے ایک مہینے دی مسافت میرے نبی نو روب دیتا ہے دوسری حدیث دوسری گل اللہ نے مال غنیمت حلال کیتا ہے تیسری چیز ساری زمین اللہ نے میرے نبی واسطے مسجد بنا دیتی تے پاک کر دیتی کوئی جگہ ہے گیا نے جتھے نمازہ نہیں ہندیاں حمام ہو گیا بیت اللہ دی شات ہو گئی اس بار پورا کرکٹ جتھے ہندہ ہے اتھے وہ چیز ہو گئی جتھے گندگی ہوئے ایجا جگہ پہ جڑے نماز نہیں ہندی باقی اللہ نے پوری کائنات دی زمین ہی پاک بنا چاہی چوتھا میرے نبی ساریاں واسطے رحمت بن کے آئے پنجواں اللہ دے نبی ساج قیامت دے دن انشاءاللہ ساڑی شفاعت کرنگے اللہ کے دعا ہے جو کچھ نے سنایا اللہ اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ کاری شہزاد صاحب نے بڑی محنت کی تھی اللہ اس مسجد نو بھی تا قیامت تک آباد رکھے جڑے پائی آئے جے اللہ سارے دے پریشانیاں مصیبتاں دور فرمائے وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین